सो हेलो गाइज एंड नमस्कार मु आपण डिसेम्बर 31 गोटे भल वीडियो आनी देछि आ एटा मोर लास्ट वीडियो माने 2024 रो आज नो बहुत सारा क्रिंज आजिकली ट्रेंड चलची कौन कौन चलची आ भल होइछि 2024 रे सब चलची 25 रे आई होप बेटर हबो जदि हम ट्रेंड हिसाब रे वीडियो रो वॉच देबा ताहाले केमथि हबो। सो आपण माने नॉन वेज रो बहुत सारा आइटम देखछन्ते एबे कहंतु को कलर रो वेज खाइबे आपण सूप केते प्रकार कलर रो प्लीज बता दो ना। ଆପଣ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଖାଇବେ କି ପ୍ଲିଜ୍? ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସୁପ୍ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? କୁହନ୍ତୁ ନା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ପରିବା ପକେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି ମୋତେ ଭାରି ୱିୟର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଭଏସ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫନ୍। କାରଣ 2024ରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କ୍ରିଞ୍ଜ ୱିୟର୍ଡ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ट्रेंड हिसाब से कहबी किस कलर की वेज सूप आप लोग ट्राई किए हो, कमेंट में बता दो ना।